नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण अति प्रिय कार्यक्रम मन तोहर निज गुरुर आज अनन्य अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची एवं स्वागत करुच्ची। प्रति अध्याय पर आज भी आम गहन उपस्थित अच्छा परम आयुर्वेदाचार्य बाबाजी सनत सुजातानंद जी महाराज। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज आलोचना बेले आज एमती एक प्रसंग जहाँ जन्मर मृत्यु पर्यंत आमे ता सांगरे थाउ ताको व्यवहार करूँ ता व्यतीत आमे किछि नुह किंतु सी केबे विनाशर कारक साजिला बेले केबे विकासर भी कारक साजे केबे व्यवहार केबे अपव्यवहार संधि भितर से रही जाए। आमको अनेक तापाई तर्जमा करने को पड़े, प्रशिक्षण प्राप्त करने को पड़े, अन्य मानकर उपदेशर आधार रे बाट चलने को पड़े ताको केमिति व्यवहार करा जिवो। जदिओ ता व्यवहार आम पाई गुरुत्वपूर्ण। आमे ताको अजाणतर व्यवहार करूँ, आमे ताको जानतर भी व्यवहार करूँ, किंतु जानत अजाणतर भितर बेले बेले एमिति बाट बणा हो जी आमको विकास करुए सी आम विनाशर कारण हो जाए। आप ठीक अनुमान करें मुझे जो कथा कही शक्ति। आमको पाठ पढ़ा जाए नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति को सृष्टि करा जाई परिबो नाही कि तार विनाश भी करा जाई परिबो नाही। शक्ति केवल रूपांतरण हबो गोटे रूपरू आ गोटे रूपक। ताहा केबे पवनरु विद्युत, विद्युत आलोक, आलोकरु उत्ताप, उत्तापरु वायु, पुनश्च वायु हेले ता पुनश्च घूर ता अर्थात चक्राकार रे घुरुथिबो गोटे रूपरू आ गोटे रूप पहुँचुथिबो। किंतु ये शक्ति आम पाई आवश्यकता तो निश्चित, एतरे दुई मत नाही। बिना शक्ति रे किछि नाही, किंतु यार सकारात्मक दिगटी और नकारात्मक दिगटी एवं यार शास्त्रिक प्रमाण बा शास्त्रिक संपर्क संबंध कौन अच्छे? निश्चित भाव में शक्ति सहित सबकिछि संबंधित। आमर शास्त्र कहती शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम। ये समुदाय जगत शक्तिर क्रीड़ा। जमिति आमर विष्णु सहस्रनाम आरंभ होचंती विश्वम विष्णु वषट्कार भूत भव्य भवत प्रभु। प्रथम शब्द है विश्व, अर्थात भगवान निजे ही विश्व रूप में प्रकट होती। तो आइनस्टाइन कर जो सूत्र E=mc², तो m कौन मास वस्तुत्व, सीटा वेलोसिटी जो वेग, तो शक्ति वस्तुत्व रूपांतरित हो जाउछंती। एई कथा ए समान कथा आमर आदिशंकर भी कहते, वेद भी कहते। समुदाय विश्व शक्तिर रूपांतरण अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवस्म्यहम शंकराचार्य कहते ब्रह्मज्ञानावली मालारे। तो से समान कथा विज्ञान भी प्रमाण कर। वैज्ञानिक साल्क फोटोसिंथेसिस आलोक संश्लेषण जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसिस से देखुंट, से देखिए कहते ऑल द क्रिएशन नीज ए बटल सनसाइन। समुदाय सृष्टि कुंभे मात्र सूर्यालोकर परिणति से ताकू देखिकी कहते। तो शक्तिर रूपांतर ही ये जगत जहाँ दृश्य जगत आम देखुचु ये सबू किछि दृश्य अदृश्य शक्तिर ही रूपांतर। आमे किंतु शक्ति कहिले सब बेले भाबू ता अग्नि हेतिबो ता पवन हेतिबो। तेबे ए अग्नि पवन किंतु ए सबू परे भी आपण जदि मिशन शक्ति कथा भाबिबे आम सरकार तार सिंबल आपण देखिए गोटे नाली ठोपाटी लगी दि जाए, गोटे नाली सिंदूर टोपा भाया टोपाटी लगे। अर्थात शक्ति कोटि ना कोटि सीधा सड़क स्त्रीलिंग। निश्चित मु स्त्री नारी ए शब्द व्यवहार न करी स्त्रीलिंग कहबाकू चाहूँगी, फीमेल फेनोमेना कहबाकू चाहूँगी, ता सहित संपर्कित। तेबे शक्ति और नारी या मध्य संपर्क कौन देखते आप? निश्चित इकार जो शक्तिवाचक इकार काढ़ी नहीं गले शिव तो सब हो। सुख बोले आमार कृष्ण मदन मोहन, सारी बोले आमार राधा बामे जतखन। ये तो अच्छी आरंभरू आबहमान कालरू शिवंक सहित माँ पार्वती भगवती शक्ति छिड़ा होती, राधा श्रीकृष्ण सहित अच्छा। तेणु जो मिशन शक्ति सरकार करिसंती नारी शक्तिर अभ्युदय लगी, अभ्युदय तो प्रकृत में नुह माने नारी शक्तिमयी चिरकाल केवल खाली तांकु स्थूल भाव में सेतिकी संगठित करैबाकू सरकार ये जो योजना करिसंती ताकू प्रकृत में ये हवा दरकार। जो अबला दुर्बला बोली कही दिया है बा कविता वनिता लता विनाश्रे नवर्तंती यही कथा कही दिया है, या कहीकि आम अबला करवा कथा नुह। सी जे सबला सी जे बड़ा प्रबला अति बड़ा माने आम देवी माने ओडिशा रे बड़ा प्रबला ना दुईटा अस्त्र विश्वामित्र देले रामचंद्र को। आमर एठी प्रगला ना ठाकुराणी अच्छा नरसिंहपुर रे
ସମ୍ବଳା ନାଁରେ ଠାକୁରାଣୀ କିଏ? ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା। ସମ୍ୟକ୍ ବଳ ଯାହାର ସେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ସମ୍ବଳା ଇଏ ପ୍ରବଳା। ତ ମା ମାନେ ସବୁବେଳେ ବଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସଂଗଠିତ କରିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ସମାଜର ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଉପସ୍ଥାପନା, ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଏ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ସେଇଠି ଥିଲା ଯେ ଶକ୍ତି ଯଦି ନାରୀର ସ୍ୱରୂପା, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଏକ ସୁପ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଯେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ସମକକ୍ଷ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନାରୀ ପରାଧୀନ। ନାରୀ ଯଦି ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପା, ନାରୀ ଯଦି ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ନାରୀ ଯଦି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା ସମଶବ୍ଦ, ନାରୀ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ସମଶବ୍ଦ, ସିନୋନିମ୍ସ, ତେବେ ଶକ୍ତି ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେଉଁଠି କେଉଁ ପରିମାପରେ କେତେ ସେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ ଆଉ କେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଯଦି ଖୋଲିଦେବି ତାହେଲେ ମୋ ଘର ମୃତ୍ୟୁର ଜଳିଯିବ। ମୋତେ ତାକୁ ରେଗୁଲେଟର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଗୁଲେଟର ବା ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟାକୁ ମାନେ ପରାଧୀନତା ବା ଅଙ୍କୁଶ ବୋଲି କୁହାଯିବନି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବହମାନ କାଳରୁ, ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଭାରତରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତାଃ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଭାରତର ଯେଉଁ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନକୁ ସେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ଯେଉଁ ମନୁଙ୍କର ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିତା ରକ୍ଷତି କୌମାରେ ଇଏ ପତି ରକ୍ଷତି ଯୌବନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପୁତ୍ର ରକ୍ଷତି ନ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ମର୍ହତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ନେଇକି ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ କେତେ ଜାଣିବେ? ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ନିୟମ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଏବେ ଏଇ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଆମ ଭାରତରେ ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିନୁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନ ଦିଆଯିବ କି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଭାରତବର୍ଷ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ପତିତ ଚିନ୍ତନରେ ଥିଲେ। ନାରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଶିଶୁ ପ୍ରସବର ଯନ୍ତ୍ର ବା ଭୋଗର ଯନ୍ତ୍ର, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ, ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ବିଳାସର ଦାସୀ, କ୍ରୀତଦାସୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ନାରୀକୁ ସେମାନେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କହିବା କଥା ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆହେଇଥିଲା। ମଦ୍ର ରାଜକୁମାରୀ ମାଦ୍ରୀ, ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମଦ୍ର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ, ସିଏ ଅଳ୍ପାୟୁ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାରକୁ, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଜିଦ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବି। ଏବଂ ମଦ୍ର ରାଜା ଯାହା ତାହା ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମ ଗଜପତିଙ୍କ ଭଳିଆ ଅଶ୍ୱପତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଅଶ୍ୱ ସୈନ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ରାଜକୁମାରୀ ସତ୍ୟଭାମା ନରକାସୁର ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ନିଜେ ପରାଭୂତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ମୋହିତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସତ୍ୟଭାମା ନିଜେ ବାଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ମାଆମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବହୁତ ଉପରେ ଥିଲା। ଆମେ ଗାର୍ଗୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୀଳାବତୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତ ପ୍ରଖର ବିଦୁଷୀ। ଆଉ ଅମୃଣୀ ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା ଯେଉଁ ବାକ୍, ସିଏ ତ ନିଜେ ଦେବୀ ସୁକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବେଦରେ ଅନେକ ଋଷି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ। ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ସେ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଇଛି, କେଉଁଠି ଅଙ୍କୁଶ ଦିଆହେଇନି। ଆଉ ଦୁଇଟା କଥା, ଗୋଟେ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଯେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ହରେଇବା ନୁହେଁ, ଆପଣ କହିବା କଥା। ବାସ୍, ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନମ ଜନମ କି ରଗଡ଼ ହମାରି ବରଂ ଶମ୍ଭୁ ନେହି ରହୁ କୁଆଁରୀ। ଯଦି ମୋତେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର ନ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କୁମାରୀ ରହିବି କହିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। 10,000 ବର୍ଷ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ଖାଇକି, ତାପରେ ପୁଣି ନିର୍ଜଳ ରହିକି ପବନ ଆହାର କରିକି ଦେବୀ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ନିଜେ ଶିବ, ଦେବୀ ତାହେଲେ ତୁମର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି ହେବନି। ଭଗବନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରାହଂ ପିତା ମେ ତ୍ୱଗ୍ରଣୀ ଗୃହେ ସ ପ୍ରଭୁର ମମ ଦାନେ ವೈ କନ୍ୟାହଂ ଦ୍ୱିଜପୁଙ୍ଗବ ଗତ୍ୱା ଯାଚସ୍ୱ ପିତରಂ ମମ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରମବ୍ୟୟମ୍
स चेद्ददाति मां विप्र तुभ्यं तद उचितं मम। देवी कहते हे प्रभु जदिओ आपण मोर इष्ट आपण मोर स्वामी देवता मु आपणक पई ही तपस्या करुथिली तथापि मोर गोटे मर्यादा अछि कि नहीं। मो घरे मोर पिता अछंती मोर मुरबी मोर अभिभावक तेणु मु तांको अधीन होइकी रहिबा उचित आ आपणक प्रस्ताव तांको पाखरे पढ़िबा उचित तेबे जाइके विवाह गोटे सम्मानित हब समस्तक दृष्टि रे। आपण तांको पाखकु प्रस्ताव पठांतु। तो शिव कैलाश फेरी जाइछन्ति सप्तर्षि तांको प्रस्ताव नेकी जाइछन्ति। ये आदर्श भगवती रखिछन्ति आम समाज आगरे जे झीटीए आमर स्वचयनर समस्त अनुमति निज पाखे थिले भी प्रक्रियाकरण मुरबी माध्यम आदर्श ये हूँ नियंत्रण माने पराधीनता कह प्रवणतार दौड़ी गले जो परिणतिटा आजिकाली समाज रे झील मैंने भोगुचंती आम झीटी घर को भलरे फेरिबो कि न फेरिबो माँ मानकर सब बेले छाती धड़ धड़ होतिबो तो कहीं झीटी स्वेच्छाचारिणी हो जाउची बोली तो से जानी पारुनी ए पिलाटी किए कौटी तार घर जो पंचतंत्र रे शिक्षा दिया है अज्ञात कुलशीलस्य वासदेय नकस्य जे नारी जदि शक्ति शक्ति को नियंत्रित करिबा ता पराधीनतार परिचय नुहे। नारी जदिओ स्व इच्छारे समस्त ग्रहण करिवार अनुमति ता पाखरे अछि किंतु मर्यादार परिसीमा को अतिक्रम करि जिबा शक्तिर विनाशकारक रूप को देखिबा सहित समान जहाँ आपण हमको बुझौतिले एवं जहाँ को स्वयं आचरण करी आम मानक शिखई देवी भगवती पार्वती। किंतु किछि साधु सन्थ किछि सामाजिक समाज संस्कारक भाव में निजक प्रतीत करुथिबा किछि व्यक्तित्व माने आम मानक बेले बेले कहती जदिओ ए कथा मु अत्यंत क्षमार सहित हाथ जोड़िकी स्वीकार करने को चाहूँ किछि साधु सन्थ किछि व्यक्तित्व किछि निजक समाज संस्कार को कहूथिबा मनुष्य माने एक कथा कही मु क्या व्यक्तिगत आक्षेप करूना केवल आलोचना सत्यासत्य बुझापी आपको पचार चाहूँगी जे नारी नरकर द्वार एमती एक कथा मध्य आम समाज में प्रचलित किछि जगार अच्छी ये धारणा वास्तव में कौन। हे भगवती नारी नरकर द्वार नुहे कदापि नुहे नारी नारायणी। हाँ मु तो जड़े माँ जन्म होती मोर भी तो भौणी मैंने अच्छा मोर भी जेजेमा मैंने थिले तो तेणु नारी केबे नरकर द्वार नुहे। गोटे कौन कौटी कथाटी अच्छी जेहेतु बाबाजी मैंने उपदेश देइचंती तांको शिष्य को गोटे रुद्ध द्वार कुटीर रे सेठी बाबाजी शिष्य को बुझाइचंती जे बाबूरे तो पाई नारी नरकर द्वार जदि सेठी शिष्याटे होता मीराबाई तांको शिष्या को कही थांते ताले कौन कही थांते विपरीत कही थांते पुरुष तो पाई नरकर द्वार। तो यार वास्तव में प्रच्छन्न अर्थटी कौन तार अर्थ होची गोटे अनियंत्रित काम पिपासा ये होची नरकर द्वार। भगवान जो गीता रे कहले त्रिविध नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मन भगवान कहले नि नारी नरकर द्वार। भगवान कहले काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् त्रयम एतत्यजेत। काम क्रोध लोभ होचंती नरकर द्वार। अनियंत्रित काम क्रोध लोभ जहाँ नियंत्रण बाहर को पड़े जाए लक्ष्मण रेखा डे जाए सी होची नरकर द्वार। नारी केबे नरकर द्वार हो पारिबनी। नारी बरं कौन चंडी रे प्रार्थना दियाही गोटे अविवाहित युवक प्रार्थना करिब जे पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कूलोद्भवाम। हे भगवती मते गोटे सुकूलोद्भवा झील दियो जी मनोर अनुरूप होइथिबो मु जेमिति चाहूथिबि सेमिति सुंदर कथा सब तार भावना थिबो आउ सी मनोवृत्ति को अनुसरण करथिबो मनोवृत्त्यानुसारिणी मनोवृत्त्यानुसारिणी पर आज ये खाइबा को इच्छा ला से परिस्थिति दउथिबो आमे एई तीर्थ मन जानि कि मो सहित रहू जीवन रो साथी दिए परि उचित्र गोटे जीवन साथी यही भली थी मु बाट को गले से मटे बाटी आनी परथिबो सही होची दुर्ग संसार सागर माने जी मते ई दुर्गम संसार सागर रु तारिणी तारण करी दउथिबो एई भली झियटे मिलू। प्रकृत रे सेमिति झियटे मिलिथिला बोली नलिनीकांत भट्टाचार्य परमहंस निगमानंद ही गले। हां सासु पचारुची बहु काहे की कानफुल काढी देलु काहे की हार काढी देलु बहु किछि कहूनी पळै जाउची। नणंद जतेले पचारुची नुआ बहु तमे कहीं ये सब गहना काढ़ी देल
ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଭାଇ ତ ଚାକିରି ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି କାହା ପାଇଁ? ତମ ଭାଇନା ପୁଣି ଫେରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ପିନ୍ଧିଦେବି। କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଝିଅଟି ଯାଇକି କହୁଛି ମାଆକୁ ଯେ ମାଲୋ ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ବୋହୂ ପାଇଛୁ, ବୋହୂର ଭାବନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ସେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହଁ, ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତ ସେଇ ଝିଅ କଥା କହୁଛି, ସେ ମା ସୁଧାଂଶୁମାଳା ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଇକି, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନଳିନୀରେ ବୋହୂ କହିଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବେନି, ନିସ୍ତ୍ରୀଗୁଣ୍ୟ ସାଧନା କରିବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟା ବେଦା ନିସ୍ତ୍ରୀଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ। ଯେ ଠାକୁର ନଳିନୀକାନ୍ତ ଯେଉଁ ନିଗମାନନ୍ଦ ସେ ଚମକି ଗଲେ, କହିଲେ ଗାଁରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବିରହିଣୀ ନବବଧୂଟି ସିଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ସ୍ଥିତି, ସେ କେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଗଲା। ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ସେ, ମାନେ ବିରହରେ, ନିଜ ବଧୂର ବିରହରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ସେଇ ବୋହୂକୁ ଖୋଜିବା, ସେଇ ପତ୍ନୀ କି ଖୋଜିବାରେ ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ସମାହିତ ହେଲା, ସେଇଥିରୁ ସେ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ। ତ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ କଥା ବି ସେଇଭଳି, ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କ କଥା ବି ସେଇଭଳି, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଆଗରୁ। ତ ନାରୀ କେମିତି ନରକର ଦ୍ୱାର ହେବ? ନାରୀ ନରକର ଦ୍ୱାର ଆଦୌ ନୁହନ୍ତି। ନାରୀ ବରଂ ନୂତନ ସର୍ଜନାର, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଗୁସାର କରିବାର, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାର ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି କାରକ। କେବଳ ଯେଉଁଠି ଶକ୍ତିଟି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଅଯଥାରେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ଏହା ଆମ ନିରକ୍ଷରତାର ପରିଚୟ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ସେଥିରେ ମାଆ ମାନେ କେବେ ମନ ଖରାପ କରିବେନି। ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି କହିଲୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବୁଝିକି ମାଆ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ରାଧାଙ୍କୁ, ସୀତାଙ୍କୁ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥିବେ ଆମ ଝିଅମାନେ, କେମିତି ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ ଯେ ବାବା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବି ବା କଲେଜରୁ ଫେରିବି, କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଉପାୟ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ପରାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷ, ମୋଗଲଧୀନ ଭାରତବର୍ଷ, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ, ଜଣେ ରାଜବଧୂ ମୀରାବାଇ, ଯାହାର ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ବାବଦରେ ବି ଖିଆଲ ରହୁନି, ପାଗଳି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ବାୟାଣୀ, ସିଏ ଅସାମାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ। କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମେବାରରୁ ସିଏ ଚାଲି ଚାଲି ନାଚି ଗାଇ ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତ କେହି ହାତ ଦେଇନି। ଜୟରାମ ବାଟିରୁ ମା ଶାରଦା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ସବୁ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛ ମୁଖାର୍ଜୀ, ତମ ଜ୍ୱଇଁ ଯେଉଁ ଗଦାଧର ଗଦେଇ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଶୁଣିକି ସେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମା ବାପା ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ, ମୁଁ ଯିବି ତୁମ ଜ୍ୱଇଁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ମା ଶାରଦା ଷୋଡ଼ଶୀ ଝିଅ ଏକୁଟିଆ ସୁନାର ସବୁ ଗହଣା ପିନ୍ଧିକି ଏକୁଟିଆ ଜୟରାମ ବାଟିରୁ ପଳେଇ ଗଲେ କଲିକତା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତ ଟିପ ଦେବା ଦୂର କଥା, ହଳେ ଡକାୟତ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ହେଇକି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ନେଇକି ଗଲେ, କାଳୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଲେ। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ସେମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସବୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଠାକୁର ହସିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି, ଭଲ ମା ବାପା ହଳେ କରିଛ ଆଉ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାର ଚାବିକାଠିଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର। ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଚୁନ୍ନିଅପା ବାଖରାବାଦ ଗୁଣନିଧି ଭବନରେ। ଚୁନ୍ନିଅପା ଯିଏ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଝିଅ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା 1942 ମସିହା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେ ସମୟରେ ପରାଧୀନ କଟକ, ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁଷମା ଶତପଥୀ, ଇଏ ସୁଷମା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏମାନେ ସବୁ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମାନେ ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ, ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା ଚୁନ୍ନିଅପା କି ତିନିଅପା ଏମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଝିଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରଣ କହିବା ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନେ ରାତି ଅଧରେ କଟକ ସହରରେ ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ପିକେଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ବି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟିଏ କେହି ଦେଇପାରିନି। ତାହେଲେ ନାରୀର ସୁରକ୍ଷାର ଚାବିକାଠି କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମ ଝିଅମାନେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆମ ମାଆ ମାନେ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ମା ମୋର ତୁ କେମିତି ଯିବୁ, ଦୁର୍ଗା ପରି ଯିବୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଆମେ କହିବାନି, ବହୁତ ଉଦାରତାର କଥା କହିବା, ଅଥଚ ଆମେ ଯେମିତି ଚିଲ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େ ଖାଏ ମଢ଼ି, ସେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଦର୍ଶନର କଥା କହିବା, ଅରୁଚିକର ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ସେଗୁଡ଼ା ଉଚିତ ନୁହଁ।
आम झी मैंने संयम भितर रहिबे दुर्गा परी जीवे देले दुर्गा परी भी घर को फेरिबे वीर विक्रम फेरिबे तांको देहरे के हाथ दबनी तेणु आमे अन्यर मनरे थिबा महिला को माने भोगे भवानी पुरुष च विष्णु कोपे काली प्रलय च दुर्गा आमे अन्यर मनरे ओलिया गुड़ा को जो विकार गुड़ी को उस्केवा कहीं सी आम प्रति दुर्व्यवहार करेंगे कहीं जो कथा आम बेश कथार कही जो आमर मोर भल कथा मन पड़ा महाराजा पूर्णचंद्र महाविद्यालय में पाठ पढ़ुए द्रौपदी स्वयंवर सारला दास महाभारत ताकू प्रोफेसर चंडीचरण कर पढ़ेबे से पिला खाली बिलुआ कुकुर भली रड़ी करुवे द्रौपदी श्रीअंग वर्णना शुणिकी किंतु से तिलचंचपुरी नाक ओलटा कदली गछ परि जान प्रदेश से सब कथा शुणिकी से पिला बयसर पिला सब सी सब पाटितुंड करुवे हो हा करुवे अथच सेठी माने बोधे टी.एस. स्कॉट कि वाल्टर स्कॉट बोधे से कवि ना तांकर कविता लोचिन भाट गोटे रोमांटिक कविता से लोचिन भाट कविता मैडम इंद्राणी हालदार पढ़ाती इंद्राणी हालदार जिते आसवे से देखा भी इंद्राणी परी पूरा हाथ ब्लाउज शंखा शाढ़ी बड्ड सिंदूरटीए ऊपर गोटे चादर पकई अर्थात कहवा अर्थ तांको देहर कौन सी अंश तांको मुह आउ तांको हाथ पापुली व्यतीत आउ कहीं किसी देखा पाइबेनी बड्ड सिंदूरटे लगे आसथिबे जो सुंदर इंग्राजी कहिबे लोचिन भाट गोटे रोमांटिक पोएट्री से पढ़ाऊे जो गोटे गालांट यंग लोचिन भाट हैव यू एवर सीन गालांट लाइक यंग लोचिन भाट जे तुम्हें यही भली पराक्रमी युवक लोचिन भाट भली देखिछ कि जी आसिकी डरबी हॉल रु कन्या को उठे नहीं गला से क्लास रे सूचीभेद्य नीरवता 250 पिला चुपचाप होकर बसथिबे ना तार कारण कौन प्रभाव व्यक्तित्व वास्तव आज अंततः यही निर्यास यही उपसंहार आम मैंने पहुँची जापर जे नारी स्वाधीनता नारी स्वेच्छाचारिता को आदौ प्रदर्शित करे ना स्वेच्छाचारिता ही आम विनाशर कारण साजिची स्वाधीनता आदौ नुहे आम नारी सृष्टिर अयमारंभर स्वाधीनता आम भारतीय दर्शन में आम हिंदू मान दर्शन में तेणु आमे निजे निजको असुरक्षित आड़ को टाणी नहीं तेणु नारी जदि धन कन्या जदि रत्न और रत्न को सिंधुक रखा जाए ताकू जरी रे पूरे मुख्य फाटक आगे झुलेले अनेक लोक ता प्रति आकर्षित हेबे ताकू नवाई प्रयास करेंगे तेणु धन सब बड़े सुरक्षित स्थान रहे सुरक्षित स्थान रहा अर्थ आदौ पराधीनता नुहे सुरक्षित आ पराधीन ये दुईटी विपरीतर कथा तेणु मुझे आशा करी आप समग्र आलोचना यह बुझीथिबे नारी निजे ही निजर सुरक्षा कवच बरम से समाज को सुरक्षा दे पारे ए प्रति सचेतन नहिले आम समाज पुनः सुरक्षित रहिबो। जय जगन्नाथ।